बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला को राजी करने के मेरी प्राइम नियत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। ने हमास को एलिमिनेट करने का ठेका पकड़ा। जिस तरह इमरान खान पर इल्जाम लगाते थे कि इमरान जरदारी भाई भाई और इमरान भाई भाई, और फिर आखिर में पूरी कौम ने देखा बिलावल जरदारी असल बहन भाई। मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे रजीम चेंज साजिश नहीं है, आज खुद तस्लीम कर लिया, हर चीज खुलकर सामने आ गई। और फिर इसी तरह इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, आज ये भी पूरी कौम ने देख लिया कि असल यहूदी एजेंट कौन है। अब सबको समझ आ रही होगी कि कतर का फॉल्स फ्लैग हमला, भाग दौड़, सऊदीया के साथ गठजोड़, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए था। असल गेम दो रियासती हल का ड्रामा और इसराइल को तस्लीम करने की थी। बहुत लंबा खेलोगे गिरदारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। स्क्रीन पर देखें, इस सहाफी को चाटने बकौल मस्ती खेल के ख्वाजा आसफ वाली सलाहियत की वजह से नून लीग का विजन पहचानने वाली नजर रखने पर इस मुबैना सहाफी को लिफाफों का राना मशहूद भी कहा जाता है। सर आपका विजन है। सारी रात ट्रंप के दो रियासती हल को तस्लीम करने के फायदे और हुकूमत की तारीफें करता रहा। जैदी की ये हरकतें देखकर सहाफी सदीक जान ने लिखा, कोई नून लीगी वजीर भी अभी तक दिफा में सामने नहीं आया, लेकिन मुबश्शिर जैदी साहब तनहा लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि फजर के वक्त तक आंख खुलने पर अंसार अब्बासी साहब भी मुबश्शिर जैदी साहब को ज्वाइन कर लेंगे और मुबश्शिर जैदी साहब को थोड़ा आंख लगाने का वक्त मिल जाएगा। इस पर मुबश्शिर जैदी ने लिखा, मेरी सहाफत आपकी तरह किसी सियासी जमात की मोहताज नहीं, मैं बैनुल अक़वामी सतह की बातें कर रहा हूँ। आपकी छोटी सी अकल इसको नून लीगी मौक़िफ़ समझ रही है। यही फर्क है ISPR के तैयार करदा सहाफ़ियों और मुझ में। सदीक जान ने जवाब दिया, सर गुस्सा न करें, इस वक्त आपको रिलैक्स करके शहबाज शरीफ का मुकदमा लड़ते रहने की अशद जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तक आपके अलावा कोई टाउट नून लीग के दिफा में सामने नहीं आया। जाहिर है नून लीग की सपोर्ट के लिए बेशर्मी और डिठाई की जिस हद तक गिरना पड़ता है, इसके लिए जहनी तौर पर तैयार होना कोई आसान काम नहीं। सुबह तक ताज़ा दम 4-5 का दस्ता मैदान में आ जाएगा, तब तक आपको ही ये अहम तरीन मोर्चा संभालना होगा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सदीक भाई जान, आपकी ये बात सुनहरी हरूफ से लिखने वाली है, आपने ये लिखकर कलम तोड़ दिया। इसके बाद वही हुआ जो सदीक जान ने कहा था। सुबह सवेरे काउंसलिंग करने के बाद ताज़ा दम दस्ते को मैदान में उतारा गया। मुबश्शिर जैदी के बाद इकरारुल हसन, मंसूर खान, रावी और दूसरे बहुत से लिफाफे एक ही मुनाफिकाना लाइन पर चलते हुए सुबह सवेरे मंजर आम पर आए। सब ने इमरान खान का एक ही बयान शेयर करते हुए लिखा, इसराइल पर इमरान खान भी दो रियासती हल का हामी है। जैसे इकरारुल हसन का ये ट्वीट देखें, इमरान खान का बयान शेयर किया और सिर्फ उस हिस्से को हाईलाइट करने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जिस हिस्से में दो रियासती हल पर जोर दिया गया था, लेकिन जो नीचे शराइत लिखी थी वो मुनाफिकत और लिफाफे की वजह से नजरअंदाज कर दी। इमरान खान के बयान में वाज़ेह था, एक ऐसी फलस्तीनी रियासत कबूल होगी जिसकी सरहदें 1967 से पहले वाली होंगी और फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुदस शरीफ हो। अब ये सब मुनाफिकीन यही चीज ट्रंप के अमन मंसूबे से निकाल कर दिखाएं। क्या पटवारियों के दो रियासती हल के मुताबिक इसराइल फलस्तीन के इलाके खाली करेगा, 1967 वाली पोजीशन पर वापस जाएगा? क्या फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुदस शरीफ होगा? जवाब है नहीं। नेतन्याहू का ताज़ा बयान देखें, कहा आज़ाद फलस्तीनी रियासत के तस्वुर को रद्द करते हैं, मतलब पूरे फलस्तीन को इसराइल बनाएंगे। सोचे जैदी जैसे इन लिफाफों को मुनाफिक कहना ठीक है? जवाब है नहीं, क्योंकि हकीकत अपनी आंखों के सामने देखकर मुनाफिक भी चुप कर जाते हैं। ये अलग किस्म की कोई ऐसी मखलूक है जिनका अभी तक नाम तजवीज़ नहीं किया गया। सदीक जान ने कहा, मुबश्शिर जैदी साहब मर्दों की शमअ जुने जो हैं। इमरान अफजल राजा ने लिखा, शहबाज शरीफ यहूदी ग्रुप से मुलाकातें कर रहा है। शहबाज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इसराइल को तस्लीम कर चुके, मगर एक दानिश्वर सरेआम इकरार कर रहा है कि उन्हें पैन इमरान खान नहीं देनी है। ओ भाई, कहीं और व्याले, हमने नहीं लेना रिश्ता। मीर मोहम्मद ने शहबाज शरीफ और एक यहूदी की इस तस्वीर पर लिखा, अमरीकी यहूदी कांग्रेस का सदर रोजून, जो एक इसराइली से भी ज्यादा सेहुन्नी और इसराइली फौज से ज्यादा जुल्म और तशद्दुद का हामी, माजी में फलस्तीनियों को कुचल देना चाहिए जैसे बयानात देने वाला शख्स। मैं इस खबीसुल नफ्स इंसान को न्यूयॉर्क के दिनों से जानता हूँ, जहाँ ये एक रियल एस्टेट कंपनी चलाता है और हमेशा वॉल स्ट्रीट पर फंडिंग मांगने आता है। इससे बड़ा मुसलमान दुश्मन शायद ही हो। इमरान अफजल राजा ने
ایک اور ٹویٹ کیا، لکھا درویش نے شروعات میں ہی کہہ دیا تھا کہ اب یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، اور وہی ہوا۔ کلپ دیکھیں۔ دیکھیں، جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے۔ ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے۔ اسرائیل کو ملک نہیں سمجھتا، اس کو ایک قابض سمجھتا ہے۔ ہمارے فلسطین کی سرزمین پر قابض ہیں وہ۔ اس ہاؤس کے تحت یہ وعدہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کر سکتا۔ حامد میر نے لکھا، گولان کی پہاڑیوں اور مسجد اقصی پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے والا مشرق وسطی میں امن قائم نہیں کروا سکتا۔ ٹرمپ کا امن پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا۔ راشد عباسی نے سوال کیا، پاکستان کا اسرائیل میں پہلے سفیر کا حقدار کون ہے؟ یقیناً مبشر زیدی ہونا چاہیے۔ سہرش مان نے اسحاق ڈار کا کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، اسحاق ڈار نے ایمان افروز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ٹرمپ کے معاہدے کو تسلیم کر کے ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، ہم پر تنقید نہ کی جائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان 8 ممالک کو اس کو پایا تکمیل تک لے کے جا سکے۔ اس پر سمینہ پاشا نے لکھا، یعنی کہ اب ٹرمپ امت مسلمہ کا لیڈر قرار پایا ہے۔ سنم جاوید نے کہا، تم لوگوں کے لیے کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تم ڈالرز کے پیچھے اپنی ماں کو بھی بیچ دو گے۔ لکھا مسلم لیگ نون مطلب نیتن یاہو۔ اگر یہ پلان مسلمان ملکوں کا بنایا ہوا ہے، جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہم نے بنایا ہے، تو اس میں اسرائیل کو جواز بھی دیا گیا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست اسرائیل سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ آپ نے اسرائیل کی تمام باتیں تسلیم کی، آپ نے حماس کو ایلیمینیٹ کرنے کا ٹھیکہ پکڑا۔ 2 ریاستی حل یہ اس ریاست سے بالکل مختلف ہے جو اوریجنلی تمام مسلمان ملکوں کا تقاضا رہا ہے۔ نبی کاظمی نے کہا، پاکستان کی یہ پہلی حکومت ہے جس میں پارلیمنٹ، سینٹ، صوبائی وزراء اعلیٰ سمیت وزیر دفاع تک کو شہباز شریف کی ٹویٹ سے پتہ چلا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ صحافی رمضیم نے مریم نواز کے عمران خان کو یہودیوں کے ساتھ جوڑنے کے پرانے ٹویٹ سے شیئر کرتے ہوئے کہا، مریم نواز پورے پاکستان میں اب صرف شریف زرداری ہیں جس نے اسرائیل کو سجدہ کر دیا ہے۔ پاکستانی قوم وارننگ دیتی ہے، اس پر مزید جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ گرفتار فلک جاوید خان نے ضلع کچہری میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، لعنت ہو مریم پر اور اس فرسودہ نظام پر۔ عمران خان کو صرف اس لیے اقتدار سے الگ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ یہ سب اسی ظالمانہ نظام کا حصہ ہیں۔ جہاں تک عظمہ بخاری کا تعلق ہے، وہ جو چاہے کر لے، مجھے ہرگز نہیں جھکا سکے گی۔